ओम श्री अरविंदाय नमः। ओम मीरांबिकाय नमः। श्रीमा श्री अरविंद चरण रे सहस्र प्रणाम। उपस्थित अपा ओ भाई माने आमे श्री अरविंद विरचित गीतार परम वाक्य शीर्षक अध्याय गीता निबंधमाला ग्रंथरु आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। गीता ग्रंथ केवल भारतवर्ष पाई उद्दिष्ट नुहे, समग्र पृथ्वी पाई उद्दिष्ट। कारण एथिरे जीवनर चित्र अछि, जीवनर चिंता भी अछि। किभली भावरे जीवन को निर्वाह करने को हब, समस्या भितर देई केमिति गति करने को हब, से संपर्क में दिग्दर्शन अच्छी। जोथिपाई एथारे कहा जाउछि, ताहेले गीता मतरे मुक्त पुरुषर ज्ञान सबुथिरु विच्छिन्न, सकल संबंध शून्य नैर्व्यक्तिकतार चेतना नुहे, एक कर्महीन निश्चेष्ट निरवतार अवस्था नुहे। पृष्ठा 448। एठी श्री अरविंद कहउछन्ति जे गीता ग्रंथरे जड़ता नहीं, निष्क्रियता नहीं, चलचंचलता अच्छी, जीवन चिंता अच्छी, जीवन धर्मिता अच्छी। ता नहे थिले युद्धरे प्रयुक्त करिबा पाई, युद्धरे प्रवृत्त हवा पाई आदौ श्रीकृष्ण कहि न थान्ते अर्जुन को। एथिरु बुझी होउछि जे मुक्त पुरुषर चिन्ह नुहे वैराग्य, मुक्त पुरुषर चिन्ह नुहे जड़ता, निर्वेदता, निष्क्रियता आदौ मुक्तिर लक्षण नुहे कि मुक्त पुरुषर लक्षण नुहे। कारण मुक्त पुरुषंकर मन और आत्मा निरंतर यही बोध, यही समग्र अनुभूति दृढ़ प्रतिष्ठित रही थाए जे विश्वर दिव्य प्रभुंकर उपस्थिति सारा सृष्टि रे सर्वत्र व्याप्त रही सबुकिछि को अनुप्राणित और परिचालित करुछि। एठी गोटे श्लोक श्री अरविंद उल्लेख करिछन्ति। श्लोकटा होछि एतां विभूतिं ममयो वेत्ति। एई श्लोकटी गोटे श्लोकांश। प्रकृत में श्लोकटी हूँ 10म अध्यायर पूर्ण श्लोकटी एहीपरि। एतां विभूतिं जोगम च मम जो तत्वतः जो अविकम्पेन जोगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात हे अर्जुन, जेउ पुरुष मोर एई परम ऐश्वर्य रूपी विभूति ओ जोगशक्ति तत्वतः जानती, से निश्चल भक्ति जोगरे युक्त हो जाती, एथिरे संदेह नाही। ए श्लोकर आक्षरिक अर्थ है एया जे जीए कौन करती ना मोर ए परम ऐश्वर्य स्वरूप, ए समग्र सत्ता, ए जगत होची मोर ऐश्वर्यर प्रतिबिंब कि प्रतिफलन। जीए ए समग्र जगत को मोर ऐश्वर्य बोली विचार करती, से ही केवल निश्चल भक्ति जोगरे युक्त होई पारंती। कहिबार अर्थ श्रीकृष्ण कहउछन्ति जे मते जीए ए समग्र जगतरे देखिपारे, अनुभव करिपारे, से केवल भक्ति भावरे भावित होई पारे एवं से मुक्त पुरुष होई पारे। इतरे मोह नहीं, अज्ञानता नहीं। सबु कथा को भगवानंकर स्वरूप बोली जदि जड़े विचार करिपारे कि बुझी पारे, ताहाले सी मुक्त पुरुष पदवाच्य हब। एठी भगवान नाहंती किछि नुहे, सी केवल वैराग्य अवलंबन करी जदि निश्चेष्ट रहे, निष्क्रिय रहे, ताहले से मुक्त पुरुष होई पारिबो नाही।
माँ गोटे जगार कहते जे स्ट्रंग मैन होची सीए जी बहु कथा को बहुत भाव अनुभव करिपारे एवं आवश्यकता अनुसार ताहार प्रक्रिया बा प्रतिक्रिया प्रकाश करिपारे। स्ट्रंग मैन सीए आमे कहूँ कौन ना सीए निर्लिप्त रहिबो निर्वेद रहिबो ताहाल से मुक्त पुरुष हबो। नाई नाई माँ कहते सबू अनुभव करिबो बहुत बेसी अनुभव करिपारिबो सबू कथा को सुख को हो दुख को हो अभाव को हो असुविधा को हो अशांति की हो शांति की हो सब बहुत बेसी अनुभव करिपारिबो किंतु रिएक्शनरी हबनी जेतिकी दरकार से सेतिकी ता भितरे सेतिकी प्रयोग से करिबो कार्य रे परिणत करिबो जेतिकी आवश्यक सबू बुझिबो जानिबो अनुभव करिबो किंतु खूब बेसी प्रतिक्रियाशील हठात हबनी जेतिकी आवश्यक परिवेश पाई से सेतिकी मात्र कहिबो सेतिकी कार्य करिबो सेतिकी तार प्रतिक्रिया से प्रकाश करिबो ताहेले जाई से स्ट्रंग मैन रे परिणत हबो। सेहीपरि गीता ग्रंथ रे कुहागला जे तमे निष्क्रिय हेले चलिबनी जड़ हेले चलिबनी बरं सक्रिय हवा दरकार एवं ए समग्र जगत को बुझिबा को हब जे ये होची ऐश्वर्य रूपी भगवान। धन रे भी ऐश्वर्य अच्छी क्षमतार भी अच्छी स्नेहरे अच्छी श्रद्धारे अच्छी गछरे अच्छी पत्रे अच्छी सबुठी भगवान कर ऐश्वर्य जमती बिंची हो पड़ी ताकू जी देखिपारे से ही प्रकृत रे मुक्त पुरुष हो पारे। से जानी थांती जे तांकर आत्मा ए अखिल विश्व प्रपंच को अतिक्रम करिथिबा विश्वातीत सत्ता किंतु तही संगे संगे से यह मध्य जानती जे ऐश्वर जोग द्वारा से ए विश्व सहित जोगम च मम हेले दीटा जाक कथा मुक्त पुरुष पाखरे अच्छी गोटे होची से निजे जानती मु हेउची विश्वातीतंकर अंश मु हेउची पुरुषोत्तमंकर अंश विशेष एक कथा से जानती एथि सहित आउरी मध्य से जानती जे जे जोग माने मु तत्वतः से जानती जे ए समग्र र सी एक अंश से जदि केवल विश्वातीतंकर अंश बोली भाविबे ताहले ए सबु कथा सहित तांकर आउ संपर्क रहिबो नाही मात्र से एक समय रे किए मुक्त पुरुष एक समय रे जदि विश्वातीतंकर अंश ओ विश्वगतंकर अंश बोलिकरी विचार करिवे ताहले जाई से मुक्त पुरुष बोली विवेचित हेबे। जहाँ से कहिले जोगम च मम एही श्लोक रे थिला एताम विभूतिम जोगम च मम जो वेत्ति तत्वतः तार अर्थ आमे बुझिथिले जे पुरुष मोर ए ऐश्वर्य रूपी अवस्था को देखिपारे बुझिपारे से होची मुक्त पुरुष। तत्वतः शब्द जो लगा जाइछि तार अर्थ भाष्य मानकरे करा जाइछि एहीपरि एही सकल दृश्यमान जगत हेउछि भगवान को माया एवं वासुदेव भगवान ही सर्वत्र व्यापी रहिछन्ति। यह जानिबा अर्थ भगवान को जोग शक्ति को तत्वतः जानिबा जो तत्वतः शब्दटी एही श्लोक रे अछि तार अर्थ होछि एया तत्वतः माने तत्वरे से जानी पारिबे ये भगवान कर माया ये समग्र जगत माया माने कौन शक्ति जोग माया एवं वासुदेव भगवान सर्वत्र व्यापिकी अच्छन्ति एठी भगवान सर्वत्र व्यापिकी अच्छन्ति सर्वमय वासुदेव एई कथा जे जानी पारिबे जगत रे भगवान को अनुभव करि पारिबे एवं से मते बुझी पारिबे जे मु होउची विश्वातीतंकर अंश एकाधार रे विश्वातीत आउ विश्वगतंकु जी जोड़िकी रखी पारिबे से मुक्त पुरुष हेबे। खाली विश्वातीतंकर अंश बोली निजको भाबिले हबनी एवं से विश्वातीत सत्ता विश्व सत्ता
ଓ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାବକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର ଯୋଗ ଐକ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି। ଗୀତାର ପାଠ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବେ। ଖାଲି ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ କି ଗ୍ରାସ କରିଯିବ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ମୁଁ ବଡ଼। ଯଦି ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱଗତକୁ ମିଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କହିବେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ସାମାନ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର କମିବ। ଖାଲି ସେତିକି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି, ପୁଣି ସେ ଭାବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ବିଶ୍ୱାତୀତ ଯିଏକି ଏଇ ବିଶ୍ୱଗତକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଗତ ଥର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାତୀତ ଯଦି ଓହରି ଯିବେ ବିଶ୍ୱଗତରୁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱଗତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ରୁ ଯଦି ଓହରି ଯିବେ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଭଗବାନ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ରହି ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ପାହାଡ଼ରୁ ଓହରି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସିଏ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ରଖିନି, ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ବିଶ୍ୱଗତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତକୁ ବି ଧରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତିନି କଥା ଯାକକୁ ଏକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେଇ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହେବେ। ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତାହାର ପୃଥକତ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ଗୋ ହସ୍ତି କୁକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ଦେଖିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। କୁକୁର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି, ହାତୀ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନ କଥା ଅଛି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମତ୍ୱ ଭାବ, ସମାନ ଅନୁଭବ, ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ବିଶ୍ୱଗତ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଏକ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକା ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଗର କାମ କ'ଣ ନା ଏ ତିନି କଥାକୁ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା, ତିନିଟା ଯାକ ମୁକ୍ତା ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ତିନି କଥାକୁ ବାନ୍ଧିବ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଲଣ୍ଡା ହେବା ଯୋଗ ନୁହଁ, ଉପାସ ରହିବା ଯୋଗ ନୁହଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗର ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ, କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ତିନି ସୂତାକୁ ଗୁନ୍ଥି ଦେବ, ତିନିଟା ଯାକ ମୁକ୍ତାକୁ ବା ମଣିକୁ ଏକ ସୂତାରେ ଯିଏ ବାନ୍ଧେ ସେ ହେଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥକତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିହେବନି। ସତ୍ୟ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ସେଇ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ, ଏଇ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ହେବ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ସେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅସଲ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବୋଲିକି ବିବେଚିତ ହେବ। ଗୀତାରେ ଏଇ କଥା ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳିଆ ମିଶା କରି ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଳେଇ ମିଶାଇ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ବେଶ ବେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ବସ୍ତୁର, କେଉଁ ପରିବେଶର, କେଉଁ ଭାବର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସେ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାଳ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ କେତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଡ଼େ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ସତେ ରାହା ଖୋଜୁଛି ମଣିଷ କେମିତି ଟିକିଏ ଏ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ସେତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ବହୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଔଷଧ ଖାଉଛି, ପତ୍ର ଖାଉଛି, ନିଦ ହେବା ପାଇଁ ନାନା କଥା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଟ ଏଇଠି ଅଛି। କ'ଣ ବାଟ? ନା ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ବିଶ୍ୱଗତ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଏସବୁ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆଗ କଳ୍ପନା କରିବ, ପରେ ତା'ର ଅନୁଭବ ହେବ, ତାହା ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରଥମରୁ ସେ କଳ୍ପନା କରିବ ଯେ ଏ ଭିତରେ ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଚୌକିରେ, ଟେବୁଲରେ, ଘରେ ଦ୍ୱାରେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ କଳ୍ପନା ବିଶ୍ୱଗତ। ଆଉ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଅହଙ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ନ ହେଇ ବରଂ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ ନିମିତ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସବୁ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିବ ତ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନରେ ବି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଅଛି, କାହିଁକିନା ବାହାରେ ସବୁ କଥା, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କଥା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ଥିବାରୁ ଟାଣି ହେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରଟା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଇଥରରୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ କହୁଛି, ତେଣୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁଛି, ବିପଦ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେବନି। ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଇଏ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର ଏକ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସେଇଠି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୂର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଯିବନି ଏବଂ ସେ ସେଥିରେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବନି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲେ। ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବାହାରୁ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ନା ଏ ଲୋଭ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ଥିତିରୁ, ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ନା ଏ ମୋର ନୁହେଁ, ନା 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 ନା। ଏ କେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହେବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାତୀତକୁ ଅନ୍ତତଃ କଳ୍ପନା ସ୍ତରରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବ, ଅନୁଭବ ପଛେ ଡେରି ହେଉ। ବସ୍ତୁ ସବୁର ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଧ୍ୱଂସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ରହି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଛି ତା ସହିତ ଏକ ଅଟଳ, ଅବିକମ୍ପିତ ଓ ଅବିଚଳିତ ଯୋଗରେ ସେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି, ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯେତେ ବିୟୋଗ ଆସୁଛି, ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଭାବନା ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ କଥାରେ ସେ ଟିକେ ଅବିଚଳିତ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝିବ ଯେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାଠୁ ମୋ ଦୁଃଖଟା ଏତେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ବୁଝିଲେ ସେ ଅବିକମ୍ପିତ ହୋଇ ରହିବ, ସେ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବନି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖରେ। ସେ ଏ ସମସ୍ତ ଭିତର ଦେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା ଓ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସହ ଏକ ଐକ୍ୟବୋଧ ନେଇ କର୍ମ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ହେବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିବ ନିଜେ, ଯେ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଭଗବାନ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏ ଦୁଃଖ ବା ବିପଦର କ'ଣ ସିଏ ତା'ର ବୁଝିବେନି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି,
से निश्चय मो दायित्व नेबे। यही कथा भाविले निश्चित भाव में दुख जंत्रणार जो प्रभाव से केतेकांशरे कमी जीव। केवल व्यक्ति भावापन्न हो रहिले दुख बढ़ी जीव। कारण व्यक्ति भावापन्न हो जेते जी रहिबो से सेते कष्ट पाइब। माँ कहउछन जार अहंकार बेसी तार जंत्रणा बेसी। अहंकार कौटू आसीबो? व्यक्ति भावापन्न। से विश्व सहित नहीं, से कहूँ मु समस्त बड़, मु अलगा, मु अलगा, मु बड़, मु सब बेस जानी, मु जेते जी हम से जंत्रणा से आस। जी आमे आमे हम कमिब। आमे आमे न जी भगवानमय खाली भगवान हेबे, मु भगवान को चिंता करी, मु भगवान कथा कह, मु श्रीरामकृष्ण कहला भाया जदि कहवाक अच्छी कांदवाक अच्छी भगवान कहे कांद। जदि दुख कह मत दुख कहवाक मनुष्य मिलना तो मनुष्य दरकार नहीं, मनुष्य दुख शुणवे भगवान को दुख कह। जदि जड़े कह जे भगवान मोर, मु भगवानकर, मो दुख तांकु जणेबी, से ही दूर करदेवे, ताहले कमी जीव दुख। हाँ हाँ ना प्रकृत विश्वास आसेनी, सत कथा विश्वास आसेनी करती कहीं विश्वास आसेनी। फटो आगे कहले कौन हम, सतरे कौन हम, नाई नाई मु जाऊँगी मोर से बंधु कि भाई कि समुद्धि की भल मत टे कहीदेवी। किंतु सी भी कौन करेंगे? सी जे निजे अपूर्ण, तांकर भी सीमितता अच्छी। सी खूब हेले सहानुभूति प्रकाश करती, जो सहानुभूतिटा टर्चर करे सीना अधिक परिमाण में श्रीअरविंद कथार ताहा सतरे समस्यार समाधान करेनी। बरं जदि भगवान को से कथाटा एकांत भाव एकनिष्ठ भाव आंतरिकतार सहित कह जाई थांता, से काहाकू हेले जंत्र करी परिवेश को कौन करी बदलई देई समस्यार समाधान कर दियंते, जहाँ जना पड़ता जे किपरि यह घटिला। ये तो सहज कथा नथिला। से समयटा चलीगला सते मनीष को कहिबारे एवं समस्यार समाधान विशेष किसी हेलानी। जहाँ हेला से सेमिति किसी संपूर्ण हेलानी। बरं भगवान को सही समय कही विश्वास रखी आ भरोसा करथिले, से कहा द्वारा हेले केमिति 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 काहा को पठेई कौन कौन वातावरण होता, से वातावरण आमे बुझी पारिबानी। देवकूट सते देवता को जना, मनुष्य तहिरे सदा पथ बणा। सते मनीष खाली मैटेरियलिस्टिक जुगरे ओह एमिति अच्छी जे एमिति बुड़ीकिरी अच्छी। कौन होईची 10 वर्ष तलर समाज को देखिबा, वर्तमान समाज को देखिबा, खाली धन, खाली क्षमता, खाली गाड़ी घोड़ा घर द्वार, ओहो हाँ आउ किछि नाही जीवन रे। जीवन रे आउ किछि लोड़ा भी नाही। भगवान तो कुआड़े गले छाड़ है तांका कथा, से निर्वासित कुआड़े हो गलेनी, से भी मृत बोलिकी कहगलानी। भगवान मृत ताले कौन जीवन तो ना धन, धन सुख दब, धन आनंद दब, जश दब, क्षमता ये सब सुख दब। एमती मनुष्य एति धाईची सते असल कथा भूली जाउची, जंत्रणा आसुची, से बाट दे जानी पारुनी मनीष। अति संपद बाबू महाविषम। जेतिकी संपद दरकार भगवान जानिचंती सेतिकी देइछंती। हाँ हाँ हेई ताकू जबरदस्त भिडिकी आणिकी घरे पुरेइले से बाट देइकरी पशि आसीब दुख। ठीक नुहे? मनीष कहूँ दुख को कहीं माने हेला तो हेला कौन, से बाट दे आसिला। जेतिकी धन दरकार थिला सेतिकी भगवान देई थांती, जेतिकी जश दरकार जहाँपाई सेतिकी जश से देई थांती। से जानी थांती जे जेतिकी जश देले से आत्मार उन्नति हब। कारण तांको लक्ष्य होउची आत्मार उन्नति एवं तांको आड़क अग्रगति। तांको लक्ष्य नुहे जे पुळाए धन करिकरी इठी अयस करिबा तांको लक्ष्य नुहे। सेतिपई से कहउछन सुख जीवनर लक्ष्य नुहे। एजावत पृथ्वी को असल सुख आसी नाही। पुळाए जश मते मिलिबो, ये प्राइज मिलिबो, से प्राइज मिलिबो, से मानपत्र मिलिबो, से साल मिलिबो, से छता मिलिबो, ओहो या द्वार ता द्वार ता द्वार मिठा पैकेटी
ନେଇ ନେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେ ମାନପତ୍ରଟେ ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ହେବ କାନ୍ଥରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ପଶି ଆସୁଛି। ଏ କଥାଟା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ଆମେ କହୁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତିନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତିନି। ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମା, ଭଗବାନ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି? ମା କହିଲେ ନା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କର୍ମ ନିଜେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନା ଦତ୍ତେ କସ୍ୟଚିତ୍ ପାପମ୍, କହିଛନ୍ତି କାହାର ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ମଣିଷ କହେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କାହାରିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କଲ୍ୟାଣମୟ, ସେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହେ କିପରି? ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏହି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ ଓ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଭାବରେ ଭେଦାତ୍ମକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଭିତ୍ତି ନିମ୍ନତର କୌଣସି ପ୍ରାତିଭାସିକ ରୂପ ବା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ସେହି ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସର୍ବମୟ ସତ୍ତା ଓ ପରମ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା। ଏ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଭଗବତମୟ ବୋଲି ବିଚାରିବା। ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଅସଲ ଯୋଗ ସାଧନା। ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନା ବୋଲିକିରି ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଦି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ which is managing the whole universe whom I call God। ଯିଏ କି ଯେଉଁ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ତ ପବନ ବହୁଛି, ଯିଏ ପବନକୁ ବୁହାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ। ନଦୀ ତ ଏମିତି ବହୁଛି, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସରେ ବହୁଛି ନା। ସମୁଦ୍ରଟା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସରେ ସେ ନାଚୁଛି ନା। ତାକୁ ଯିଏ ନଚଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ। ସିଏ ନାଚୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସରେ। ଫୁଲଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସରେ ଫୁଟୁଛି, କଢ଼ଟା ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟଉଛି ନା। ଯିଏ ଫୁଟଉଛି ସେ ହେଉଛି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ whom I call God। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହେ। କଳ୍ପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଭାବିବା, ଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। କାରଣ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଗରେ ଭାବିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଗୀତରେ ଭାବନ୍ତୁ, କଥାରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗବେଷଣାରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାଉଳ ପିଠା ନା, ଯେମିତି ଖାଇଲେ ସେମିତି ମିଠା। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛେ ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ତାହା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସହଜ ହେବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ଆଉ କର୍ମଫଳ ଯାହା ଥାଏ ସିଏ ଅଳ୍ପକରେ କଟି କଟି ଯିବ ଏବଂ ଆମର ଚଲା ବାଟ ଆଉ ଟିକିଏ ସହଜ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ, ତାହେଲେ ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଯେତିକି ବଦଳିବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବ। ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବାଟ ଦେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଶି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ସତ୍ତାର ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ସତ୍ତାର ଧର୍ମ ସହ ସମାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, କାରଣ ମଣିଷର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି
किंतु से सब चापी होकरी रही जाइछि अहंकार चापरे। अहंकार कमिले असल कथा फुटिकी बाहर। जेमती पत्थर तलर घास पत्थर द्वारा चापिकी रही जाइछि, पत्थर आड़े गले घास पुणी तार सतेज सबुज होकर बाहर। अर्थ मनीष भितर जो शक्ति अच्छी भगवान को कल्पना करने को अनुभव करने को सेटा चापी हो जाइछि। कहा द्वारा? अहंकार चापरे। अहंकार कहूँ भगवान किए? मनीष को कह सी करदेव सी करदेव समुद्धि करदे बंधु करदे इमाने करदे धन सबू करदेव। कौन बाघ आसिक दुआरे बाघ तो मिलू ना डांस कर जो धन देदेव कौड़े बाघ आसिक घर दुआरे डांस कर। किंतु धन जे प्रकृत में सब कथा करदेव ताहा नुहे। धन हुए तो टिकेट काटिदेव एम्स को जीवाकू, किंतु कुहुड़ी तो काटी पारिब नाही। से दिन सकाळ होउथिबा कुहुड़ी एवं प्लेन न उठी पारिबा प्लेन कैंसल हवा को कौन धन काटी दे पारिब? ठीक ना? तेणु ता अर्थ नुहे जो धन दरकार नहीं, किंतु जहाँ को जति दरकार सी जानिचंती, कहा को केतिकी दरकार से जानिचंती एवं से तार देइचंती। साधर्म्यमागताहा आत्मार विश्वभाव रही मध्य विश्वातीत ओ मन प्राण और देहर व्यष्टि रूप रही मध्य से विश्वव्यापी। सी व्यक्ति रूप में रहिब ता सहित विश्व रूप में विश्वगत रहिब विश्वातीत भी रहिब। मनिषर शक्ति तीन चेतनारे रहिबा पाई की उद्दिष्ट, किंतु मनिष गोटे चेतनारे रही जाउछि हेतिपाई जंत्रणा आसुछि। से टिके निजको प्रशस्त करि पारु नाही। रही यही जोग थरे सिद्ध अटल सुस्थिर हेले अविकम्पेन जोगेन युज्यते। से प्रकृतिर जेकोसी भाव ग्रहण करिपारंती, जेकोसी मानवीय अवस्था ग्रहण करिपारंती, जेकोसी जगत कर्म करिपारंती, किंतु ता फल से भगवत आत्मा सहित तांकर ऐक्यरु तिळे हेले स्खलित होंती नाही। से जेकोसी जगार थांतु, जेकोसी काम करूथांतु, कर्म बड़ कथा नुहे, कर्म रे जो मनोभाव बड़ कथा माँ कहउचंती। जहाँ तांको कर्म मिली कौन समस्त की समान गोटे काम मिलिब माने तो नहीं। काहाकू कृषि, काहाकू शिल्प, काहाकू वाणिज्य, काहाकू संगीत, काहाकू नृत्य, काहाकू अभिनय, काहाकू केते केते स्थापत्य, काहाकू केते कथा मिली काम हिसाब रे कहले से सबू काम भितर भगवान को जोड़ी पारिब। जेतिकी जोड़िब सेतिकी तार चेतनार अग्रगति हम। जेतिकी फेड़िब भगवान को जंत्रणा सेतिकी बढ़िब। ताफल भगवत आत्मा सहित तांकर ऐक्यरु तिळे हेले। तेणु जो काम से करंतु भगवान भगवत चेतनार से ओहरी जीवेनी ना। मोर तो से घर बासन मजा काम हो, ऑफिस काम हो, बासन मजा काम हो, जो जो काम जहाँ को मिली से जब खाली भगवान को जोड़वा ये जोग यहाँ तो हो पारनी, यही गोटाक तो हो पारनी। कौन आउ कौन मान घंटी न बाजुची ना हुड़हुड़ी न पड़ुची ना दुब संग्रह न होउची ना बरकोली पत्र न आसुची ना झोटी चिता न पड़ुची, सब तो होउची। कहीं सेमिति किसी तो आखि दृष्टिया होनी, कहीं होनी। भगवान को जोड़िकी रहिबा हेई पारु ना, आउ सब होउची। जोड़िकी से समय हुए तो जोड़ी होउची, जेते समय जो फेड़ी हो जा बेले रे पशि आसुची किए जंत्रणा। जंत्रणा देखला ये भगवान केते बेले फेड़ा हेले ना, एतिक बेले फेड़ा हेले चलो भगवान जोड़ा होती जाना जाना जल जीवु। जंत्रणा को जीविनी एतिक बेले कहीं भगवान को जोड़िकी रखी रह व्यस्त होना फेड़िकी जो फेड़ब हेतिक बेले आम जीवा। लोभ हो, क्रोध हो, ईर्षा हो, हिंसा हो, जेते जेते प्रकार तार सैन्य सामंत अहंकार सब चाहकर बस पाठ चक्र रे बसीची जाना से गेट सेपटे था जली जीवु ना ना लो बापा मुझे जीविनी से था ना जिते बड़े मैंने जीवे से फेड़ी होगी जीवे फेड़ी होकर गले बसबू कांधे चलू तापर कल मोड़बू
ଜମା ଆଇଲେ ଭିତରକୁ ଅପାଙ୍କ ଘରକୁ ଜମା ଯା ନା, ତୁ ଏଠି ଜଳିଯିବୁ, ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଐକ୍ୟରୁ ଭଗବତ ଆତ୍ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ଐକ୍ୟରୁ ତିଳେ ହେଲେ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଲୋକର ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ମିଳନ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ ଯିଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବି, ଏମିତି ଭାବନା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନୋପି ସଯୋଗୀ ମୟି ବର୍ତ୍ତତେ। କହିଲେ କେମିତି ନା, 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଭୂତ ସ୍ଥିତଂ ଯୋ ମାଂ ଭଜତ୍ୟେକ ତ୍ୱମା ସ୍ଥିତଃ ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନୋପି ସଯୋଗୀ ମୟି ବର୍ତ୍ତତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଐକ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତି, ଏକ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଭାବନ୍ତି, ସେଇ କେବଳ ଯୋଗୀ ପଦବାଚ୍ୟ। ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିকে ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନୋପି ସଯୋଗୀ ମୟି ବର୍ତ୍ତତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରେ, ଯିଏ ସବୁ କାମକୁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ କାମଟି କରୁଛି ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ହୃଦୟାବେଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗ ମିଶେ, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶିହରଣ ଆସେ, ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ଼ କଥା। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନା, ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଅସଲ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ। କେମିତି ନା, ଆବେଗ ତା ସହିତ ମିଶିବ। ଅର୍ଥ, ସେ କେତେ ବିରାଟ, ସେ କେଡ଼େ କଲ୍ୟାଣମୟ, ମୋତେ କେତେ ବିପଦରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସତେ ମୋର ଚେଷ୍ଟାରେ ତ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସତେ କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ସେ, ସିଏ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରୁଛି। ସିଏ ମୋଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ବିନିମୟରେ। ଭକ୍ତି ଆସିବନି, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆବେଗ ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯିଏ ଏତେ ବିରାଟ, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ, ଏତେ ସ୍ନେହମୟ, ଏତେ କରୁଣାମୟ, ଏତେ କଲ୍ୟାଣମୟ, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ବା ଆମ ପାଇଁ ସେ କେତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେତେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଆଗରୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ତ ଏତିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯାହା ଯାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନିମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସା ପରାନୁରକ୍ତିରୀଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରା ଅନୁରକ୍ତି, ତା ନାଁ ଭକ୍ତି।
भक्ति सूत्र रे कहगला सा परानुरक्ति ईश्वरे बोले सा परानुरक्ति से परानुरक्ति कहा प्रति ना ईश्वरे ईश्वर जो परानुरक्ति से जो अनुरक्ति अभिप्सा बोलिक आम जहाँ कहूँ से भगवान जो अनुरक्ति धन पाई अनुरक्ति नुहे कि मनीष अनुरक्ति नुहे से भक्ति नुहे भगवान जो अनुरक्ति अनुराग श्रद्धा से हूँ भक्ति जे कि विश्वातीत हाँ से भगवान प्रति शांत प्रेम और प्रगाढ़ भक्ति परिणत हुए जे कि आमर ऊर्ध्वरे विश्वातीत आदिदेव पुणी एठारे सकल वस्तुर नित्य विराजित प्रभु मनुष्यों भितरे और प्रकृति मध्यरे भगवान कहले सी सेते बेले भक्ति भाव आसिले सबू भितरे तांकु अनुभव करिहब फूल मने हब तांकरी स्मितहस्यर माधुरीमा नदीर कलगान झरणार झरझरतान मने हब ए तांकरी संगीतर मधुर मूर्छना मने हब लागिब ठीक अनुभव करिहब जे तांकरी संगीत कोइली गाउची ना ना सीए कोइली भितर रही निजे केडे सुंदर गीत गाउछंती केते बेले हब ना जिते ज्ञान सहित भक्ति मिसिब प्रथमे यह हुए केवल बुद्धिर एक ज्ञान रूपे आग ज्ञान रूपरे मनीष भितर को आसे जे भगवान सर्वत्र अछंती सबू करूछंती सबू देखुछंती एटा ज्ञान तापरे हाँ सबू देखुछंती मो क्षेत्र में अनुभव करुच्ची ए विश्व क्षेत्र में अनुभव करुच्ची कढ़ को फूल सते किए कराऊँची आ केते सुंदर रंग सज्जा किए करिछि से किए ज्ञान रे खोजी हब ता संगे भक्ति मिसिले आउरी बेसी अनुभव बढ़िबो बुधा भाव समन्विता गोटे आवेगमय अध्यात्म भाव ताकू कहउछंती गोटे आवेग आसीबो जोथिपाई कि कवि कहती जे सी भगवान को देखिबा पाई सते देखिबा पाई माने एमती आखिरे नुहे जो मर्म चक्षुरे देखिबा पाई खोजुथाए भक्त खोजुथाए ज्ञानी खोजुथाए कवि खोजुथाए चित्रकर खोजुथाए स्थपति ए समस्ते खोजुछंती अलक्ष्ୟରେ कविटीए कहे जे कोउठी अछंती सी फूलरे केसर भाव में अछंती कि केसर रे मधु भाव में अछंती मु थरे तांकु देखंती फूलरे केसर रूपे सोहु अछ बा केसर रे मधु जहीं थाओ तो ही देखे कि न देखे तमे मो प्राण बंधु आउ जने कवि कहिले देखंती जेबे थरे प्राण नाहा छाड़ती नाही भिड़ी धरती बाहा आउ जने कवि कहिले आसी हेलाणी संज आसिलु नाही कि कथा कलु एडे भाव लगाई आसीबु बोली परा कहिलु साई सान अज्ञान बोली देलु भंडाई केते केते आवेग कहिले ये कौन ज्ञान ये हूँ भक्ति खाली भक्ति हेनी ज्ञान थिबा दरकार जे आसी हेलाणी संज एते डेरी हेलाणी जीवनर कहीं आसिलु नहीं तो हे भगवान कहीं तो आसिल नहीं किंतु आसीबो बोल तो कहिथिल तू जाऊचु तो सांगे मु अच्छी तो सांगे मु जाऊची जेते बेले मते डाकिबू माँ कहउछन तू जेते थर डाकू मु प्रत्येक थर तोर डाक शुणे और तार उत्तर दिए कवि कथारे जो अभिमान जे आसी हेलाणी संज तू आसिलु नाही कि कथा कलु एडे भाव लगाई आसीबू बोली परा कहिलु साई सान अज्ञान बोली देलु भंडाई मु सान मु हीन मु अज्ञान एइति कौन आसिलु नहीं हाँ हाँ जाऊँगी हाँ हाँ जीवी हे पहुँचली कहीं आसिलु नहीं तो सते यही हूँ भक्ति जो थर अभिमान अच्छी आवेग अच्छी अनुभव अच्छी मादकता अच्छी मधुरता अच्छी आ ज्ञान सांगे सी मिसिले आहुरी सुंदर झटकिब सते मुक्तामाला परी हृदय मनरे परिवर्तन समस्त प्रकृतिर पूर्ण परिवर्तन अयमारंभ यहीठु आरंभ हब मनीष प्रकृतिर परिवर्तन ज्ञान सहित भक्ति मिसी
गोटे सुंदर परिवेश सृष्टि करेंगे मन भितर जो थुरु भगवान आड़ को यात्रा असल आरंभ हम। श्रद्धा नथिले यात्रा एड़े मधुमय हबनी, खाली ज्ञान रे यथेष्ट हबनी। एक नूतन अंतर्जन्म और विकास आमको आम प्रेम और भक्तिर परम पात्र सह एकत्व प्रस्तुत करे। मदभावाय माने प्रभु कहते श्रीकृष्ण कहते मो भाव रे भावित हवा प्रक्रियाटा मो आड़ को बाट फिटेदब। यही भगवान को जितेबाला सेतेबाला जगत रे सर्वत्र एवं जगतर ऊर्ध्वर दर्शन करा जाए और तांकर महानता सौंदर्य और पूर्णता प्रति एक निबिड़ प्रेमानंद प्रीति अनुभूत हुए जगत रे। सेतिक बेले गोटे प्रेम भाव भगवान का प्रति आसे, तांकर सौंदर्य तांकर लावण्य तांकर माधुर्य ए प्रति गोटे आकर्षण आसे। भक्तिभाव जिते भितर आसीबो सेतिकी भाव आसीबो, ताकू महाभाव बोलिकरी कहा जाउछि। भाव बढ़ी बढ़ी महाभाव रे परिणत हब जेतेबेले कि भगवान का अनुभव हब। श्री चैतन्य महाभाव रे भावित होइकरी नाचुथिले। केते भक्त महाभाव रे भावित होइछन्ति, भावरु आरंभ हब ताहा महाभाव रे पहुँचीबो। इत जगत रे मनर जो इतस्तत विक्षिप्त बाह्य सुख ए गभीर आनंद तार स्थान ग्रहण करे, बरं अन्य समस्त आनंद को यह निज भीतर टाणी आणे। एक अपूर्व रसायन द्वारा मन हृदय अनुभव सबको समस्त इंद्रिय क्रिया को रूपांतरित कर दिए। कहले एमिति अवस्था आसे जे सुख बोली जो गुड़ाक सब सुख बोलिक विचार करा जाउथिला ता जगार आनंद माने आसी जाती। सुख हूँ अस्थायी, आनंद हूँ स्थायी। सुख आसे भल सरवे काले सुख तो भवे क्षणिक। सुख पाई जो धाउथिला जो मनीष से ज्ञान आ भक्ति जदि आसीजिव भगवान के प्रति ताहले आनंद आसीब सुख बदल रे। अर्थ इंद्रिय माने जोगशास्त्र रे कहा जाउची आनंद कौन ना इंद्रिय माने अहंकार सहित जोड़ी हेले सुख मिले। इंद्रिय माने भगवान को सहित युक्त हेले आनंद मिले। जदि अहंकार सहित युक्त होचंती इंद्रिय माने से नयन हो श्रवण हो बा जो पंच इंद्रिय आमर अच्छी ए पांचटी इंद्रिय जदि अहंकार सहित मिसिले ताहले से सुख मिलिबो। भोक होउची खाईदेला परे से गोटे सुख। किंतु जदि भगवान मिसिबे प्रति इंद्रिय सांगरे आखि कहूथिबो जे मु भगवान को देखिबी, कान कहूथिबो मु भगवान को कथा सुनिबी, नासा कहूथिबो मु आघ्राण करिबी तांकरी शरीरर बासना, ताहले आनंद आसीबो। भगवान आनंदमय ताकू इंद्रिय को माइनस करने कथा कहा होनी, अहं को माइनस करने को कहा होची इंद्रिय रु। इंद्रिय रहिबो अहं युक्त न होई से जगार भगवान जोड़ी हेबे तेबे आनंद आसीबो। ते बाट दे इंद्रिय बाट दे ही आनंद आसीबो यदि भगवान जोड़ा होंती। ए गभीर अन्य समस्त आनंद भीतर को टाणी आने। समग्र चेतना भगवतमय हो उठे एवं भगवान का प्रत्युत्तरमय चेतन पूर्ण हो उठे। समग्र जीवन आनंद अनुभूतिर एक समुद्र भीतर को प्रवाहित हुए। यहीपरि भगवत प्रेमिकंकर समस्त वाक्य और चिंता भगवान के संपर्क में पारस्परिक आलापन और तत्वबोधन हुए। से जो भगवत प्रेम रे जो आनंद अच्छी से आनंद परस्पर भितर बंटा हो पारे। से गोटिए आनंद भितर सत्तार समस्त तृप्ति। भगवत आनंद रे सत्तार समस्त तृप्ति से कहले भगवान को देखिले आ किछि देखिबा दरकार नहीं, सबूर सौंदर्यमय सी। भगवान का स्वर शुणिले आ किछि शुणिबार नहीं, कहीं जेते जेते स्वर अच्छी
ए सबूर माधुर्यर सम्मिश्रण तांक स्वर तैयारी होइछि। तेणु आउ किछि देखिबा दरकार पड़िबो, ये शुणिबा दरकार पड़िबो ना। चिंतन और प्रकृतिर समस्त लीला और समस्त सुख केन्द्रीभूत होता है कोटी भगवत आनंद रे। चिंतन और स्मरण रे मुहूर्त को मुहूर्त ये मिलन निरंतर हो चलु थाए एवं आत्मार एकत्वर अनुभूति निरवच्छिन्न भाव में चली थाए। एवं जो मुहूर्त ये आभ्यंतरीण अवस्था आरंभ हुए भितरु जो जितेबाला आसब तांका प्रति प्रेम भाव सेतिकी बेले अपूर्ण अवस्था भगवान तांकर पूर्ण बुद्धि योग द्वारा यह दृढ़ कर दियंती। से टिकिए ना को आसिले गोटे पाद आमे गले से 10 पाद आसती। केतेबेले जेतेबेले भक्ति भाव ज्ञान सहित मिसी गोटे आनंदित अवस्था मनुष्य भितर सृष्टि करे। माँ कहिले विषर्ण हुओ ना, भगवान विषर्ण नुहंती। हसिबा को शिख, खुशी रह खुशी रह खुशी रह। एवं आनंद भाव जदि आसीगला भगवत आनंद ताहाले सी आम भितर प्रज्वलित ज्ञानर दीप को आहरी भास्वर उत्तोलित कर दियंती। भेदात्मक मन और संकल्पर अज्ञान को ध्वंस कर दियंती। आम अज्ञानता चली जाए भगवत आनंद आसिले मानवात्मा भितर स्वयं प्रकट हो छिड़ा होती, से निजे आसी पहुँची जाती। कर्म और ज्ञानर प्रदीप्त समन्वय उपर प्रतिष्ठित बुद्धियोग द्वारा आमर निम्नर विक्षुब्ध मानसिक स्तर सक्रिय प्रकृतिर ऊर्ध्वर साक्षी आत्मार उन्नयन संपन्न हो सारी था। आम निम्न प्रकृति बदली जाए भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा, भगवान प्रति श्रद्धा द्वारा आम भितर थिबा निम्न प्रकृति बदली जाए। किंतु वर्तमान ये महत्तर बुद्धियोग जहाँ एक सर्वव्यापक ज्ञान सहित प्रेम और भक्तिर एक प्रदीप्त समन्वय उपर प्रतिष्ठित, ताहा द्वारा मानवात्मा एक विपुल आनंद भितर सबकिछिर उद्गम स्थल परम भगवान का समस्त लोकातीत सत्य मध्य को उठी जाए। तेणु वर्तमान ये जो बुद्धियोग बोली जहाँ को कहा जाउछि से होछि ज्ञानर कथा। तेणु सर्वव्यापक ज्ञान सहित प्रेम भक्ति यदि मिसिब, ज्ञान सहित जदि भक्ति मिसिला ताहले से गोटे लोकातीत सत्य आड़ को उठिଯିव, अर्थ बहुत उच्चतम उच्चता को चेतना जीव। यही भाव में व्यष्टि आत्मा और व्यष्टि प्रकृति भितर शाश्वत प्रकाश पूर्ण हुए। शाश्वत प्रकाश पूर्ण होगापाई दरकार व्यष्टिर आधार निर्मित हवा दरकार। उपनिषद कहा जाउछि जे तांका आनंद सब झरुची किंतु आधार आमर ताको धरी रखी पारुनी। कहले कौन है ना मनुष्यर जो चेतना सी उल्टा है पात्रटा अच्छी फल से पड़े कृपा बा तांकर आनंद सी पात्र रही पार ना पात्र गोटे कणाटे अच्छी जदि टिके कौन पात्र पड़ुଛି से बही जाउछि। तेणु आधार को प्रस्तुत करवा ये हूँ बड़ काम। आधार किपरि प्रस्तुत हम ना ज्ञान और भक्ति और कर्म प्रस्तुत हम हेले भगवत आनंद दिव्य आनंद मिल। व्यष्टि आत्मा कालाधीन जन्म भितर शाश्वतर आनंत्य भितर को उठी जाए। कहीं भगवान का आड़ को नगला पर्यंत आ बाट नहीं बाट नहीं बाट नहीं नान्य पंथा विद्यते अयनाय आउ अन्य पंथा नहीं। समुद्र आसी नदी तो धाऊँची से आड़ को जेते बंधबाड़ देले मध्य से मथा पिटुची जीवापाई जानू कि न जानू। अग्नि आसी सूर्य ठारू से अहरह ऊर्ध्वमुखी जलुची तार लक्ष्य से पहुँचब सूर्य पाखरे जेहेतु से सोर्स से आत्मा से परमात्मा ठार आसी आत्मा चाहूँचे अहरह जावाकू तांको सहित जोगसूत्र रखिबाकू ताकू करई दौना जो अहं देह प्राण मनर थिबा अहं ताकू रोकी दौरान। जीए देह प्राण मनर अहं को काढ़ीदेव कि बदलईदेव कि प्रतिबंधक को बाद करदेव ताना जोग। जोग कौन कि ये जो अहंकार गुड़ाक जी रोकुंट छाड़ूना आत्मा को परमात्मा को पाखक सेगुड़ाक माइनस करले सहज हो माइनस कर मनीष कर ता चेष्टार कौन सी मानसिक प्रयास बा तपस्या नुहे केवल माँ का शक्ति ही आवरण छिन्न करदे। कौ आवरण ना शरीर उपरटे अहंग्र आवरण पड़ी ताकू काढ़ीदेले जन परलटा काढ़ीदेले आखिटा दिशब
परलटाକୁ किए काढ़ी पारिबेनी ता डाक्तर होचंदी माँ। देहरे थिबा अहंग्र परल, प्राणरे थिबा अहंग्र परल, मनरे थिबा अहंग्र परल को काढ़ी देले ठीक भाव में सी भगवान को ये आत्मा सहित युक्त होगापाई कि सुजोग सुविधा हो पार। से जोग आ पूर्ण जोगर माँ होचंदी अधीश्वरी। माँ ये अहंकार को ही बदलेबे कहार शरीर प्राण मन रे थिबा अहंकार कहीं आउ प्राचीन जोग ताहा पारिब नाही। पारिथिले बाबाजी महाराज कहते पारिथिले अति मानव आसी सारंतेणी। जेहेतु प्राचीन जोग अति मानव आनी पारि नाही, समय आसी नथिला, माँ आसिले ये अति मानव बा दिव्य मानव सृष्टि करबा पाई, एथिपाई कि सी निजे से अहंकार को बाद देई पारंती। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।